سوره مطففین برادر عزیز اگر ما ببینیم الله رب چی میگه؟ اگه من یک لحظه ای جنت برای شما گویم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الابرار لفی نعیم. برادر عزیز ابرار بندگان نیکوکار، بندگانی که گویم در قلبهاشون ترس الله دارند، بندگان پرهیزکار. الله میگه ما برای این گونه بندگان لفی نعیم، چی نازها، چی نعمتها، چی امکانیتهای زیبایی را در جنت برای شما آماده کرده برای این گونه بندگان. ان الابرار لفی نعیم. دوام شیخ خوری و این الفجار و این الفجار نه. على الارائک على الارائک ینظرون. ببینیم على الارائک ینظرون. ارائک جمع اریکه. بین برادر عزیز یعنی کت ها. ولی اگر در همین دنیا دیدیم که اگر کت میبینیم چقدر از آهن ای چوب ای میبینی بسیار بسیکه و مهنت کردگی خیلی ممکن ارزش هم قریب تا $50,000 و $100,000 همون کت ها را میسازن که میره میبینی اگر با در بالاش بشینی 10 بار صورت میگیری. با دیگر را نشان میدی که همین کتی که من شدگیم این $50,000. برای که در روسیه ما یک خانه در آمدیم، یک بچه که خدا بتش همون سپلنی خواه میکردگیش، همون سپلنی که خواه میکرد همون $100,000 بوده. او در بلوش چی داشته است؟ اگران متریال های بسیار با قوت دیگر خیلی را نشان دادن که همین سپلنی $100,000. همون مردک در بلوش خواه میکرد. خدا نصیبش کنه، خدا نصیبشون کنه. مهنت میکنن، خیلی زحمت میکشن. ما هم فخر میکنیم که تاجیک ما در روسیه در بالای سپالی $100,000 خواهی. الحمدلله رب العالمین. مسلمان های 5 وقت نمازش میخونن، بچه بیراه نیست، لیکن فخر بینده مقصد که ما در بالای یک سپالی مثال فلان یا در بالای یک کتی که $50,000. الله میگه علی الارائک ینظرون. شما اگر کت های جنت بینید، کت های جنت بینید ممکن هوش سرتون بکنه، زیرا اونها همه از یاقوتن، همه از لؤلؤن. برادر عزیز چگونه ای که غیشت های جنت همه از نقره و از طلا هن، همچنان برادر عزیز اونها هم ممکن که دیدن برابر انسان دیگر دلش بکفه به این کتی را که الله مهربان برای جنتی ها آماده کرده است. علی الارائک ینظرون. ببین میگه در بالای کش میشینی و در همون بالای کتی خیلی زیباش. بعد ینظرون، حالا در تفسیرها میبینی ینظرونش رنگی که بگیم در پیشت یک یرمرکه میشیده است، رنگ یرمرکه است که همه چیزا هست. تمام نعمت های جنت ای پیشت میگذرونه. کدامش که معقولم تا یک اشاره میکنی تمام اشاره میکنی چه مقصد پیشکت میاره، از پیش تو تمام این میگذره. تعریف فی وجوههم نظرة النعیم. الله مهربان میگه همون جنتی هایی که در بالای کد نشسته و از این نوش نعمت ها میخوانند، در سیمای اونها ببین در چهره اونها یک تازگی است. آثار همون نعمت های جنت در چهره هاشون هست. میگن بسیار چهره های نورانی دارند، بسیار چهره های تازه دارند. میگن تعریف فی وجوههم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. الله چی میگه؟ میگه میدونی که بالا که کد در وقت نشسته ای بالاکای خود لگن های مقصد همو قیمت ترین ده یک شربت میارن. رحیق، رحیقش برادرای عزیز یک شربتی که
هیچ چیز در او арараш кардагӣ нестанд. тоза бигем ба истилоҳи имрӯза натурал ниай. вақте мегӯям миёранаш махтум хитамуҳу миск, болоакш мегӯяд ҳамин хел печондагӣ, оли худованда як салфеткак мемонанд, о ҳамин хел як болоакш мондагӣ, як бигем пардааке мондагӣ аст ки аз мушкай. худо мегӯяд хитамуҳу миск, муҳре ки мо задагишем барои он ки гарантия дорад тоза буданаш, анамо муҳра мегӯяд. мегӯяд вақте ки ҷаннатӣ ӯра менӯша, ҳамун шарбата, охироне ки бигем аку мақсад тамом шуданаш, мегӯяд аз даҳанаш мегӯяд бӯи мушк берун мешавад. зеро мегӯяд ӯ ба мушк муҳр задагӣ буд. баъд аллоҳ мегӯяд фалятанафасил мутанафисун. чира нигаҳ дорем? чаро барои омадани ҷаннат ҳаракат намекунем? ман вақте ки барои одамои аброр ин имконията додам, чаро аз зумраи аброрҳо намешем? ё дар сураи наба аллоҳи меҳрубон мегӯяд инна лилмуттақина мафада ҳадаиқа ва аънаба ва каваиба атроба ла ясмаъуна фиҳа лағва вала киззаба. аллоҳ мегӯяд медонем ки шуморо ман вақте дар ҷаннат медарорам, шуморо боғҳое мебарам ки пур аз ангуранд. боғҳои пур аз ангур. ва каваиба атроба. медонем мегӯяд занҳоятон метун ки онҳо норпистонанд. дар тафсирҳо мегӯяд пешҳои баршон ранги анорай. оли имрӯз дидем ки дар дунё барои он ки хушхарид шаванд, худошон таъкҳои ҳамун чиёшон дар ҳар чӣ мемонанд ки баланд шавад. аллоҳ мегӯяд ки мо ҳамта баланд кардагӣ, тайёр кардагӣ барои ҷаннатиҳо метем. мегӯяд бинед, аллоҳ ира дар қуръон мегӯяд барои мо ва каваиба атроба. оли дар ҳадис хондам, мегӯяд вақте ки як маҳра, як ҳура, вақте як ҳура ҷаннатӣ дар оғӯшаш мегирифтааст, дар бағалаш мегирифтааст, он қадар бо ӯ маишат мекардааст ки 40 сол мегзарад. ҳамун як бағалгирӣ, ҳамун ҳур 40 сол мегзарад. пайғамбар мегӯяд ки медонем ки дар ҳамин бағалгириву дар ҳамин муҳаббате ки инҳо карданд, баъди 40 солам на ҳур на ҷаннатӣ хаста нестанд. ҳатто мегӯяд ҳамун олотҳои таносулишон ҳатто хаста нест. мегӯяд вақте ки 40 сол мегзарад, мардаки ҷаннатӣ сарша мебардошта, медидааст ки як зани бо аз ида зеботар. мегӯяд истодагӣ аст, мегарда, мегӯяд зан ба тарафш мегӯяд ки эй бандаи маҳбуби худо, оё мо ҳам ҳақ надорем? мегӯяд ин марди ҷаннатӣ мепурсад, шумо киен? мегуфтааст мо ҳам нафаре ҳастем ки аллоҳ ба ту моро бахшидааст. мегӯяд ира мегӯяд ки ака шумо бо ҷотон айваз кунед. мегӯяд ҳори дигара мегӯяд дар бағал мегирад, 40 соли дигар мегӯяд бо инаш мегӯяд дар маишата. ай бародари азиз, гуфти ҳамин имрӯзо ошу шав, охи меҳнат кард, заҳмат кашид бародари азиз. ай рӯзҳои сахта сипарӣ кард, аз ширинӣ хоби саҳар хест, соати 2 шаб хест, таҳорат кард, таҳаҷҷуд хонд. яъне ҳар як чизе ки буд иҷро кард. аллоҳ мегӯяд модоме ки кардӣ, бубин роҳат шав. шоир мегӯяд ҳар киро сайи қадам бештар, ба даргоҳи ҳақ манзалаш бештар. касеро ки ҳаракаташ зиёдай, ҳамон қадар маҳбубиятш пеши худо зиёдай. мегӯяд 40 соли дига ира дар бағал мегирад. баъди 40 сол мегӯяд ҳазрат мегӯяд ки сарша бо мебардорад, нигоҳ мекунад ки як рӯшанӣ аст. пайғамбар мо нақл дорад, як гӯё ки як чароғ гирён мешавад, рӯшан. мегӯяд ин мард
дар ҳол мега бо овози баланд мегуфтааст ягон фариштаи бағалгирии моро нигоҳ кард ё шояд аллоҳ моро нигоҳ кард ки мегӯяд фариштаи садо мезадааст мегуфта на аллоҳ шуморо нигоҳ кард на фариштаи шуморо нигоҳ кард ин нуре ки мебинӣ ин зани ҳамун дунёӣ тай омадааст баъд мега ин нур ай чӣ ҳисобай мега ин зани дунёӣ мега вақте бағалгирӣ та бо ин ҳур дид он қадар хушҳол шид мега ки хандид ин рӯшанӣ мега рӯшаниҳоям дандон шай худо мега ин зани дунёиро он қадр зебо мекардааст ки ҳатто ҳурҳо мисли ӯ зебо намешидай мегуфтааст оли дар дунё бина чанд қадар мақсад зиқ мешавад уҷа мега механда ханда мекардааст механдидааст дандонҳош ҳатто мегӯяд он қадар рӯшан мекард ки ин мард хаёлаш ҳамеяд ки коми моро тамошо кардааст лекин ҳамин зани дунёиам мегӯяд ки мақсад бандаи хуби худо мо ҳам ҳаққе дорем албатта дар паҳлӯи шумо бошем ака ҳазрат бинем ки пайғамбар боз гашта мегӯяд 40 соле ки бо ин буд хаста нашид хаста нашид мега аллоҳ ҳам хастагиро дар ин надодааст он чизеро ки аллоҳи меҳрубон метавонад бародарои азиз қудратеро ки аллоҳ дорад ира ақлҳои мо шумо тасаввур карда наметавонад тасаввур карда барои ҳамин мега ва ма утиту минал илми илла қалила ман андак илм додам андак илмтон додагим шумо ҳамаро намедонед тасаввур кунед ки дар ҷаннат як дарахте ҳаст мегӯяд ки як дарахт не дарахте ҳаст ки болои асп дар зериш 100 сол мерай соягиш тамом намешавад ҳазрат аби васфи фирдавси тафсири каломаш мешунам гулшани ӯ ту ба ин регу биёбон мафрӯш ҳури фирдавс занад шона ба зулфон бари ту ба ин пири кӯҳан ҷилваи ҳурон мафрӯш аз ин лиҳоз бародарони азиз ва гиромӣ суҳбат мон дар остари бад шид аз ин лиҳоз мақсади манам чиай мақсади манам ин аст бародаро ки ҳеҷ гоҳ мора аллоҳ ки бисёр зоти меҳрубонай ҳеҷ гоҳ намехоҳад ки мора дунё фиреб диҳад шайх саъдӣ мегӯфт туро дунё ҳаме гӯяд шабу рӯз туро дунё ҳаме гӯяд шабу рӯз ки ҳон аз суҳбатам парҳез ҳатто дунё ҳам мегӯяд ки накӯ наздик наша туро дунё ҳаме гӯяд шабу рӯз ки ҳон аз суҳбатам парҳез маде худро фиреб аз рангу бӯям ки ҳаст ин хандаи ман гирья омез ахир гирёнат мекунам ахир нолонат мекунам ахир бисёр ҳасратӣ мерай худои меҳрубон тавфиқҳомона зиёд кунад ихлосҳомона зиёд кунад муҳаббатҳомона зиёд кунад аллоҳи меҳрубон боз ҳам завқи моро шавқи моро ба сӯи ҷаннати зиёд бигардонад дар баробараш худованд бо тавфиқ мунтиҳад аз зумраи касоне бошем ки меҳнату заҳмате дар дунё аз рӯи бандагӣ дошта бошем то ба ин як лаҳзаҳа ки бигем ман як ояти аз қуръони маъно кам дар даҳо ҷои қуръон ба худо мехонӣ ҳайрон меша як чизҳое мешнавӣ ки мегӯй ки ҳамиқае ки мурдана таманнош орзуш нодурустай ва ило мегӯй ки дарав худо ҷонма бигираву бирам дар ҳамон мақсад ваъдаҳое ки аллоҳи меҳрубон кардааст ҳамон дохил набош комил нигаҳ дорад я арҳамар роҳимин салому алайкум ва раҳматуллоҳи қори абдухавори ҷон чикор кунем خاریا بخونم قاری ягон чи бихона бисёр хуб мешавад أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون
تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامضون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين نفكر بندگی حق تعالی نذکر پیروی در شرع اعلا نوهم محشر و نه فکر مردن نوهم محشر و نه فکر مردن نه روزی سختی جا سپردم باورم نیست پدر رفته و خاموش شدی باورم نیست پدر رفته و خاموش شدی ترک ما کرده و به خاک هم آغوش شدی خانه را اگر نور بود زی رخسار تو بود ای چراغ نور تو از چه چیز خاموش شدی رفتی از داری فنا ای قبلگاه یادت کنم رفتی از داری فنا ای قبلگاه یادت کنم بر سری قبرت روم یک لحظه فریادت کنم بر سری قبرت روم یک لحظه فریادت کنم تربیت دادی مرا در راه اسلام و دین با دعای ختم قرآن دائما شادت کنم به قبرستان گذر کردی دعا کن دعا کردی به خاطر یاد ما کن تو هم روزه به گوری تنگ و تاریک دعا خواهنده ای از ترک و تاجیک ای که بر ما بگذری
دامن کشان سخت و محتاجم الحمد بخوان اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله مهربان برسان ثواب آمین. آیت های ربانی، ثواب این پند و نصیحت ها، ثواب این خیر احسان ها را بر روحانیت جمیع آن بندگانی که از اولاد و اجداد اهل این منزل گذشتند، اهل این خانواده گذشتند، در خصوص پدر خدای مهربان رحمت و مغفرت بگردانی، خاتمه کار همه ما بندگانت را الله مهربان نیک بگردانی، اخلاص هامونه، یقین هامونه خدای مهربان به سوی دینت باز هم زیاد بگردانی. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله خیرتون بتو. خیلی شما بشینید. خیلی مناسب تا چون بشید.